पुरीରୁ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ 177 କୋଟି 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଲୋକେ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरासत भी विकास भी चिंताधारा को नहीं पूरी रेल स्टेशन रो विकास करा जाउथबा नै से कहिसंती। तेरे पूर्वतट रेलपथ महाप्रबंधक परमेश्वर सुंगवाल एवं खोर्धा मंडल रेल प्रबंधक एचएस बाजवा सेठारे उपस्थित थिले। 24,185 वर्गमीटर अंचल रे 4 ताला विशिष्ट नूतन कोठा ऐतिह्य ढांचारे निर्माण करा जाउछि। तेबे सेठारे रेल यात्री को विश्वस्तरीय समस्त सेवा जोगाई दिया जिबा नै मंत्री श्री वैष्णव कहिसंती।